प्रभुंक से पवित्र नाम को विशेष भाव धन्यवाद दिए ए सुंदर अवकाश निमंते। प्रभु से अति विश्वस्त परमेश्वर अटंती। आज पर्यंत आपण को एवं मते से कढ़े आनिछंती। पुणी प्रेरणार समस्त श्रोता बंधु मानंकु मध्य प्रभु जीशुंक नाम रे मु स्वागत जनाए। आज को प्राय 109 वर्ष तले पृथ्वी इतिहास रे एक मर्महंत इतिहास रची देइथिला टाइटानिक जहाज, जहाँ अनेकंक जीवन को से आटलांटिक महासागर रे डुबाई देइथिला। टाइटानिक रो कारुकार्य अति उच्च कोटीर थिला। 822 फुट 9 इंच लंबा थिला। उच्चता 175 फुट थिला। ताहार गभीर 64 फुट 6 इंच थिला। ताहार बीम सबू 92 फुट थिला। 44 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे चलुथिला। पुणी 2400 रु 3500 लोकों को बोही नेबार क्षमता रखिथिला एही टाइटानिक जहाज। जहाज रे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी रो व्यवस्था मध्य करा जायथिला। प्रथम श्रेणी सुविधा बेस सुंदर और मनोहर और उपभोग योग्य थिला। जहाज रे थिबा प्रथम श्रेणी कोठरी सबु को पिनाकल ऑफ कंफर्ट बोली मध्य कहा जाउथिला। प्रथम श्रेणी रे अति उच्च मानर भोजनालय, पहरिबा, पढ़िबा, लेखिबा, व्यायाम करिबा, मद्यपान करिबा पाई भिन्न भिन्न कोठरी सबु निर्माण करा जायतिला। एतद व्यतीत अति शक्तिशाली रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर सबु खंजा जायतिला। टाइटानिक रो अन्य एक नाम दिया जायतिला अनसिंकेबल, अर्थात केबे मध्य बुड़ीब नाही। यह विशालकार सौंदर्य भरा टाइटानिक 1912 मसीहा एप्रिल 10 तारिख रे ताहर यात्रा आरंभ करिथिला। साउथम्पटन रु तार यात्रा को आरंभ करी न्यूयॉर्क रे से पाद थापिबार थिला। ताहार डिजाइनिंग, ताहार जंत्रपाति, सुविधा और सौंदर्य निमंते टाइटानिक सह समस्ते गर्वित थिले। प्रकृत रे से दिन गर्व अहंकार रे टाइटानिक टी भरी रही थिला। ताहार किछि दिन यात्रा परे 1912 मसीहा एप्रिल 14 तारिख मध्यरात्रि प्राय 11 घंटा 40 मिनिट समय आटलांटिक महासागर एक बरफावृत पत्थर सह से आघात पाइथिला, जहा द्वारा टाइटानिक धीरे धीरे महासागर रे धसी होई बुड़ीबा को लागिला। जे बरफ रे से आघात पाइथिला ताहार प्रभाव रे एही जहाजटी धीरे धीरे बुड़ीबार आरंभ होइथिला। प्रिय बंधु, 1912 मसीहा एप्रिल 15 तारिख रात्रि प्राय 2 घंटा 40 मिनिट बेलू से गर्व आ सौंदर्य भरा टाइटानिक टी विध्वस्त होबाकू लागिला। वो संपूर्ण बुड़ी जाइथिला से आटलांटिक समुद्र मध्यरे। प्राय 1500 रु ऊर्ध्व लोक से महासागर रे बुड़ी मृत्युवरण करथिले। प्रिय बंधु, यही गर्व व सौंदर्य भरा टाइटानिक टी से मध्यरात्रि रे
ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗର୍ବ ସବୁବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୁସିଫର ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ପତନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭରି ପାପ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରର ପାପ ସକାଶୁ ନହଙ୍କ ପରିବାର ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବାବିଲ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବାଇବେଲ କୁହେ, ଆଦି ତାର 11 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଐକ୍ୟତାର ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏକତାର ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଜନ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଆଉ ଏଇ ଗର୍ବ, ଏଇ ଅହଙ୍କାର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ନା ଗର୍ବ କ'ଣ ଅଟେ, ଗର୍ବ କ'ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଗର୍ବ କରିବାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା କରିଥାଏ, ଗର୍ବ କରିବାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଗର୍ବର ଫଳାଫଳ, ଗର୍ବର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଗର୍ବ କ'ଣ ଅଟେ? ଯଦି ଆମମାନେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 21 ପର୍ବ 4 ପଦକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗର୍ବ ପାପ ଅଟେ, ଗର୍ବ ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ এই ଗର୍ବ କ'ଣ ଅଟେ, ବାଇବଲ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଗୀତ ସଂହିତା 73 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଗର୍ବୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗର୍ବୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭକ୍ତ ଆଉ ଲେଖକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଉ এই ଗର୍ବ କ'ଣ ଅଟେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାକୁବ ତାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦ, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କରେ এই ଗର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦ, ଗର୍ବ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗର୍ବ କରିବା ମନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এইଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3ଟି ବିଷୟ ଯେ ଗର୍ବ କ'ଣ ଅଟେ। ଗର୍ବ ପାପ ଅଟେ। এই ଗର୍ବ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ବା ଦୁଷ୍ଟମାନେ କରନ୍ତି ଗର୍ବ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ এই ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ এই ଗର୍ବ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗର୍ବ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗର୍ବ କରିବାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଧନ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଜିହିଜିକଲ ତାର 28 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗର୍ବ ହିଁ କେବଳ, ଆଉ এই ଧନ ହିଁ କେବଳ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛି। এই ଧନ ହିଁ କେବଳ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଗାଉଅଛି।
द्वितीय विषय कौन आमको प्रेरणा दे थाए गर्व करने ना सौंदर्य गर्व करने को प्रेरणा दे थाए प्रिय बंधुगण। जिहिजिकल 28 पर्व 17 पदरे आम जदि देखा जे सेठी आउ तार सौंदर्य पाई कौन होइछि ना से गर्व करुछि। लुसिफर तार सौंदर्य एवं तार सुंदरता पाई से निजको गर्व रे से निजको विभूषित कर देउछन्ति प्रिय बंधुगण। अनेक समय रे आम जीवन रे मध्य ए सुंदरता को नहीं गर्व करिथा। अनेक समय रे धन संपत्ति को नहीं आमने गर्व करिथा, जहा सबुठारु एक विपद मुहा को ठेली देता। ए समस्त गुण और चरित्र शैतान ठारे भरपूर भाव में रही प्रिय बंधुगण। जदि जिसा तार 14 पर्व 11 रु 15 पर्यंत जदि आमने पाठ करिबा सेठी लिखा जाए जे शैतान बा लुसिफर केमिति से सौंदर्य रे परिपूर्ण थिला, केमिति से ऐश्वर्य रे परिपूर्ण थिला, आउ से निजको गर्व करिबा आरंभ कर देथिला। एठी देखुछु जे गर्व विपद मुहा को ठेल देउछि। गर्व एक भिन्न स्थान को आमान को लीड करुछि बा नहीं जाउछि। प्रिय बंधुगण, अनेक समय धन पाए मैंने गर्व करिथा, अनेक समय सौंदर्य पाए गर्व करिथा, किंतु मने रखिबा उचित एई गर्व आमान को सदा बेले विपद मुहा कर देउछि। जो मानक ठारे यह देखा जाउछि मु भाबुछि प्रिय बंधुगण से माने हुए तो शैतानर चेला अटंती, वो शैतानर संतान संतति होई पारंती, कारण से चरित्र और से गुण से लोक मानक ठारे देखिबा को पाउछु जहा ठीक से गुण शैतान ठारे भरी रहिछि। तेणु आमको परीक्षा निरीक्षा करने को हेबो। जदि आम ठारे धन निमंते गर्व, सौंदर्य निमंते गर्व करुछु, ताहाले जानी रखंतु जे आमने शैतान रो अनुगमन करुछु, तांकर चिंताधारा रे आमने चालू। मु प्रथमे कहली जे गर्व कौन अटे, पुणी द्वितीय विषय आम देखिलु जे गर्व करने को कौन प्रेरणा दे था। शेष गर्वर फलाफल कौन ताहा आमाने आज अनुध्यान करिबा। हितोपदेश 13 पर्व 10 पदरे कहे जे सोलोमन कहती गर्व कली उत्पन्न करिथाए। जो माने कली करिथांती, जो माने झगड़ा करिथांती प्रिय बंधुगण, से माने एही कैटेगरी रो लोक माने जे तार फलाफल कौन होछि ना कली उत्पन्न करिथाए। एते बड़ ज्ञानी से लिखुछंती जे गर्व कली उत्पन्न करिथाए। आ गर्व कौन करथाए? दानिएल तार 5 पर्व 2 पदरु किछि अंश जदि आमने पाठ करिबा जे सेठी लिखा जाए गर्व आत्मा को कठिन करने को प्रवर्ताए, कठिन करने को प्रवर्ताए। प्रिय बंधुगण, ईश्वर को निकटवर्ती होगा आम को गोटे स्टम्बलिंग ब्लॉक बा आम को गोटे पत्थर पर से बाधा सृष्टि करिथा। एठी देखुछु जे गर्व आत्मा को कठिन करि पकाए। ताहा केवल नुह प्रिय बंधुगण, ताहा केवल नुहे प्रिय बंधुगण, गर्व मनुष्य को नत करिथाए, उन्नत करे नहीं प्रिय बंधुगण। गर्व सब बेले मनुष्य को तलकू खातकू नहीं जाए थाए, जहा हितोपदेश तार 29 पर्व 23 पदरे प्रकाश करे। गर्व लोक मानू
ଉନ୍ନତ କରିବା ବଦଳେ ନତ କରିଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଏହା ନତ କରିଦେଇଥାଏ ତାହା ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ। ଓବେଦିଅ 1 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଗର୍ବ ନିଜେ ନିଜର ପତନ ଆଣିଥାଏ। ଗର୍ବ ନିଜେ ନିଜର ପତନ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ। ଆପେ ଆପେ ସେ ପତନ ଆସିଥାଏ। ଆପେ ଆପେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁ ତଳକୁ ଖସି 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 ଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗର୍ବର ଏକ ଇଣ୍ଡିକେସନ ବା ସିମ୍ବଲ ବା ଏକ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗର୍ବ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ନିଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଅନ୍ୟର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସୋଦମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପାପ ଏହି ଗର୍ବ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋଦମ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗର୍ବ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା ନା ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଜିହିଜିକଲ 16 ପର୍ବ 49ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ସୋଦମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏହି ଗର୍ବ। ଏହି ଗର୍ବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୟତାନର ଫଳ ଅଟେ, ଯାହା ଜିହିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଗର୍ବ ଆଉ ଏହିପରି ଗର୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ମଲାଖିତାର 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବେ, ସେ ଗର୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଟାଇଟାନିକ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରିଥିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ଦଶା ଯେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଜହନ ଲେଖନ୍ତି, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧନର ଗର୍ବ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ। ଆଜି ଆମ ସମାଜ, ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ, ଧନର ଗର୍ବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ, ବଳର ଗର୍ବ, ଏହି ସମସ୍ତ ଏକ ବୃହତ୍ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଛି ଓ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜି ବିବାଦ, କଳି, ଅମିଳନତା, ବିଭାଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମକୁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସମାଜରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ। ସେଦିନ ଟାଇଟାନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଅତି ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇଟାନିକ ସେଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାହାର ଗର୍ବ ହେତୁ ତାହାର ପତନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇ ତାର ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଠିକ ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିବାଦ, କଳି, ଆତ୍ମା କଠିନ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ବିଭାଜନ ସବୁରେ
पाप रूप महासागरे आमे कौन होइछु ना घांटी हो जाउछु। से दिन जमती टाइटानिक से रात्रि रे गर्भ सकाशु से तार विनष्ट मध्य घांटी हो जाउथिला। आज आमान को जीवन रे ए हिंसा क्रोध धन सौंदर्यर गर्भ रे आमाने कौन होइछु ना घांटी हो जाउछु। प्रिय बंधु, प्रभु कहती जदि पाप गर्व अहंकार मन फेराओ ताहेले प्रभु द्वार खोली स्वागत करिबे। मलाखी 4 पर्व 1 पदरे से कहती जो माने पाप ओ गर्व ओ अहंकार मन फेराई ताहांक निकट को आसंती ताहाले प्रभु द्वार खोली से मान को स्वागत करिबे। नहिले से नड़ा परी तांक दिन रे जली पोड़ी पकाइबे। प्रिय बंधुगण, से प्रकार लोक मान को जाली पोड़ी पकाइबे आउ से मान को संपूर्ण भाव रे विनष्ट कर देबे। प्रिय बंधुगण, आज की आपण गर्व अहंकार रे निज निजर पतन आड़को निजे नेउछंती, निजर विनाश आड़को निजे टाणी होई जाउछंती। ना मनर नूतनीकरण द्वारा ईश्वरंकर संतोष पात्र पात्री होई ताहांक राज्य रे अनंत काल सुख भोग करबा पाई इच्छा करुछंती। से दिन टाइटानिक गर्भ हेतु ध्वंस पाइथिला। से दिन गर्भ हेतु सदम ध्वंस पाइथिला। से दिन लुसिफर गर्भ हेतु संपूर्ण भाव में पतित होइथिला। आज आपण को निष्पत्ति करबा को हेबो। प्रभु मलाखी पुस्तक रे से आपण को पाए ए कथा कहती जो माने गर्वी से मान को जोली पोड़ी विनष्ट करदेवे। तेणु प्रभु आज आमान को कथा कहउछंती आमानकर धन निमंते गर्व करिबा नाही, आमानकर बल निमंते गर्व करिबा नाही। प्रिय बंधु, प्रभुंक निकट रे निज निज को नम्र करी आमाने प्रभुंक हाथ रे सर्वदा आमानकर से नौका को देबा, आमानकर जहाज को देबा, जो द्वारा प्रभु आमान को से पारी को नहीं जिबे। प्रभु आमे प्रत्येक को ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। आमेन।